Oke Lur, baru nyampe Lur. Kita lihat oleh-olehnya dari Ciaur. Dun. Aduh. Karena Likmar baru nganterin jagung Lur, kan panen jagung ya. Jadi nganterin ke Ciaur terus dibawain oleh-oleh banyak. Kita lihat oleh-olehnya apa dari Mas Yugo. Aduh. Endi, Mak? Wis mateng, Bok. Kudu mateng, sing mateng ya nah, sing mentah nah. Buknya melu ngarai yuyu, kat. Saya, ngene ge, kuncine yuk. Dia sing mateng anak. Ora tahu-tahu ya. Kiye sing dia ternyata ya. Likmar mau pulang Gasik tapi nggak boleh sama Mas Yugo. Di arana yuyu karo iwak. Nggih, kene sing yup kene. Ya wis mati nah kok ketesu. Likmar mampir-mampir ke tempatnya kakak yang baru pulang dari Papua. Luar biasa aku digumun. Gumun yo kae seneng omah apa ora? Engko misalnya ana sing mati ya. Iya. Anu yo. Ki bisa digawe pelas enak banget. Engko ge. Pada mati ora apa-apa kan baru ludang niki. Ora surip gue. Ya ana sing klenger mungkin kepanasan terus wadai plastik ge. Ana maning dia. Jan bener-bener Mas Yugo ki. Ora tilik bokek, tapi ki karo ludang wuwu Mas Yugo. Digawani iwak, ki yuyu. Iwake kiye ge? Iwak apa jenengane ya? Iwak. Ujo bosoan we. Gue apik banget ge. Ana kok ketemu? Ge. Keparo. Weh. Jan. Ki dijan karo lombok ijo enak banget. Yo. Oke Lur. Sambil nunggu Yukaisem mungkin lagi istirahat dulu ya. Tapi Likmar kan bukan ya nek kesuwen Lur pada klenger kenang panas ya di rumah dibikin pelet. Mandan mambu apa iku? Ya ora, yuyu ya mambune kayak kiye. Nyeman bar pramangan ngono. Moh nyor doyan. Jere, urung nyoba ketagihan Mul. Nang Jogja nak bakul pelas ora? Bakul pelas yuyu. Ya keh. Masa ana lah. Nang endi? Ih, mah gue. Jadi siapa? Mau seger iki yuyu seger Lur. Likmar kan wong Ciaur ya dadi mulane kangen karo pelas Lur ge. Pelas orang guru ditumi Lur. Padahal diperes engko lah, ya engko balah ceritane lah anu urung. Ish. Orang guru ditumi Lur, wis dibersihke gare dibebeki. Terus diarah banyune, terus dibomboni, terus digodhog. Engko kan gumpal-gumpal lamine. Jan kula madang enake pol. Disogi lombok anu lombok gluntungan. Kayak ki Lur cara bersihine ki. Kayak ki yuyu wedon diguang kene. Nah, ngerti yuyu wedon ki yang apa-apaan? kene ambek we. Oh. Nah kayak gini. Ki diguangi welahe ki. Nah. Iki. Oke, Mak. Ki wis kae Lur wis pada mati kabeh. Oke Lur, ternyata wong Ciaure seneng pelas. Tapi ya kalah wong gununge pada njaluke di brekecek pedes, legi, asin, terus ugi kecap gue njaluke. Urung rampung, Mak. Kuwi ni. Dadine wong Ciaure yang ngalah Lur, wong Ciaure kan siji ya. Liyane wong gunung kabeh njaluke pada request diguduk bae, dipangan lamine enak, Lamin. Ya kan akeh lamine. Oke, anu wong gunung sih, anu nuruti Yukaisem Lur nyong. Nggih. Ana jahe, kunyit, kemiri, diumbar, bawang putih, bawang merah, lombok. Ini kencur sing ora diwehi. Garame ora. Ya jelas ge. Garam ki nomor 1. Yuk, sugih kencur ya anak, Mbok.
Ya seblak bae, gak usah seblak. Oh, seblak yuyu ki ya. Hah? Sugih kencur. Enak lah. Jai. Sikat. Ki Lur. Oke. Bambunya hilang kok ya, Pak, Mak? Iya lah, terima kasih Ciaur. Selamat kebanjiran ya soalnya Sama dari kebanjiran. soalnya Ciaur kan datar Lur. Rendah ya. Dataran apa tempatnya kira lebih rendah Lur. Kalau Yukaisong tuh daerah pegunungan tuh nggak kebanjiran. Nggak ada banjir. Kalau di sini banjir mungkin di Ciaur mungkin rumah-rumahnya ketilem. Tapi ya jangan sampai ketilem ya, jangan sampai banjir. Misalnya hujan ya hujan. Tapi banjir ya banjir. Yang penting nggak sampai lebih rumah banjir. Di sini ada banjir sampai masuk rumah Lur. Ada apa ya? Di desanya juga itu banjir ya. Ada bayane nggak meja Lur. Baya. Iya, bayane. Terus banjir sarem nggak ngamben. Nang Medeng. Temenan. Isi kok Terbaik terbaik. gini ya, Pak? Udah kebelet. Kebelet apa? Wis wis kepening. Ilangan lagi. Mangkat masak. Bismillahirrohmanirrohim. Sreng. Pokoke. Brak bruk brak bruk brak bruk brak bruk. Oke. Ini masak piting Lur Tegal yang paling detail. Kapet. Ya, Pak. Sereh. Gesang-gesang. Ya Allah, medeni temen ki, tapi engko pendeng kepeng ki Iya aduh. kok nembus lah. Ya dirajang, Mak. Lur, ki bruk-brukna lah ya. Bumbune kan wis mateng. Nah, ki lebih brukna bruk. 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 Tapi winjot kayunya blebes lah. Oh, supawone kuwi teles. Ya, oke. Nang marem Ngapa dian ya? jajaran. Menunggu peres. Dan gunung kok senengane kelubuan sih. Sambel. Kalau Iki temen. koyo tegulet kae. Set, set. Sasak Lur. Sasak. Ini ada ini apa masako. Ah. Suwen temen cokot bae. Pokoknya bumbune pepok merenek Lur. Gula Garam wis mau. Itu gulane. Apane sing wis? Garam. Garam ya urung cukup perlu akeh. Kurang. Iya kurang lah. Nah, gula. Ih, dirajang, Mbok. Usah kuya. Wis. Ala yang menasin. Dia menjadi gesek. Oh, tak orang kareng. Lurus mulai abang. Kon sanak banget lu. Kayak gurih kau ya. Gutel lah, pasti gutel lah orang gutel kepriwe kok. Lebih. Matang? Udah matang Lur tapi belum matang banget. Juga mau icip-icip dulu. Karo mam, karo Iya, pokoknya nanti sekalian makan dulu di atas pawon biar rasanya panas ya enak tapi gutel. Juga mau cobain dulu. Iya. Ikut mau nyobain ya. Ya Lur, mau cobain yang Ya gede. njot piring ya. Ini yang gede kayaknya urung mateng Karo lah. piring, karo mangan kene ya karo piring. Kan kayaknya bae lah. Apa lu dagingnya, Mak? Ya enak. Oke sih mateng. Bismillahirrahmanirrahim. Soplek, plek, Lamit tok. lamina. Cebong apa lombok mlebu ya? Ora, Lombok lami kue, iya enak banget nduk. Belum patetan. Buwak Lur enak banget. Gurih ya. Gila. Singa yang apa sih matang? Sing sabang lah. Ono kayak gie dikira banyak tok ya. Abang. Tapi kan ya. Enak Lur. Kayaknya jejel. Iku gurih nang. Urung matang, Jere.
Mateng. Iki dingin teklotok ya. Ya sing aja kia sing wedon. Lamit sok. Ah mangan lur. Yang wedon berarti sing kana mbok ya. Iya kia. Teklotok ambak. Itu lur enak lur. Panas. Enak, Mak? Iya Enak. Tapi kukus. Men ora apa-apa nang ndur pawon boleh mangan. Tanek. Ya jajaran, Mak. Enak sih. Enak lur. Ya. Iki mangan lamine iki karo cutange. Kok. Tapi rupanya tak anak siapa enak. Iya. Nak? Ngapa gimana orang? Kayak babak, Mak? Babaknya? Rupanya tak anak. Kan juga isem penasaran. Lu matang. Water. Tapi pedes kok enak. Asin. Kap, Dek. Jangan tambah ya. Ada kasinan, Mak. Yang jambang. Halo, guys. Halo, guys. Nah, para usah lagi bagi. Bisa dipotong asin bola. Siji sama. Parah lah, Mak. Hah? Mau ke Pada plastik. Oke. Orang bisa apa, Lek? Ya, yuk. Enak banget loh. Plastik. Ih, enak banget. Ayolah, mangan lah. Ayolah. Bagian lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi marzuqna tamanar. Kan ora Mau madang. nyicipi yo. Kan kan cuma icip-icip ya bismillah. Kan mangan. Kukus. Kukus banget. belakang, Mak? Lihat junjung bae lah. Pakai pedes goreng kutel. Iya. Jos. Ya, taruh minum. Teh. Terima. Makasih. Jadi buang ya. Nyong aja dipotong, Mur. Ora. Ya oke lah, diguna lah, guna kene lah. Oke, terima kasih. Enak wis, enak. Ah, jagung. Jagung enak kene. Apa sih kene? Jagung kono. Kana? Oh iya yuk kene. Godok. Nah. Korok laras. Bismillah. Monggo Lur. Sapa ya? Film sampai doyan. Tiba-tiba bisa kering. Enggak semua orang ada yang kepiting ya, Lur. Kelur gue. Banyune. Makasih saru. Yo senenge wedon, akeh lamine wedon. Nye yuk, arep ge. Ngomong lah lagi bae. Ke Lur. Bumbune. Bokap selak. Tanek. Ya, gue. Bilang, Mak. Angger tanek ki lamine kayak endok iwak. Endok iwak, kayak endok ayam, kental. Ya. Oh, jauh orang tinduk lami. Pak Lur. Atos lamine. Panas deh. Bapaknya berarti mamae urung tanek. Ya. Jos. Kelur. Senengane yuyu lur kayak gie. Lur. Yuru dipecet. Bisa apa nek? Tapi lain, Mbak. Yakin. Ya yuk. Atus lamine yuk. Mateng enak banget. Iya. Ya lur. Mulane yuk kaisem bebet dipelas ge. Lamine ge. Lagi musim peteng apa ya yuk? Jenenge peteng apa sih? Ge, lami yuyu ge mentune ora setiap dewek kuli yuyu lamine akeh kaya penuh ge, full. Lamine ge enak banget. Kalau pelan, Pak. Ini Lur. Makan cerita yang Bapak. Ini. Enak banget. Soalnya kalau yuyu seperti ini tuh enggak setiap hari ada, setiap bulan ada enggak. 1 tahun sekali keluarnya ini. Dulu kan pernah ya. Bawa juga dari mobilnya Mamat itu juga pas wayangnya masak kepitu. Oh, yuk setahunnya yuk. Iya. Setahun bisa nambah metu maning iya yuyu kayak iki ya. Apa ya yuk? Iya.
Induk enak banget ya. Lamine ya. Mana kayak yuk? Panas. Enak. Bilang galang kan? Iya, Parap. Ya. Iya. Itu ya, tangan di gua. Sing wedok lamine full penuh banget ya. Ya, ih. Jual ke priwe sih, Mak? Jujur mak. Gue laminak banget gue. Enak ya pol. Mungkin nembang yuk. Kecanggang ya. Belum matang enak iki. Oke. Iya guys bener. Senengnya kayak gini emang aneh kero. Di putih. Di lagi sekian. Mau kena karo canggang-canggang yuk. Atos lah. Ngono sih. Karena orang bisa lurus orang cangkangnya. Atos. Terus makan banyu nih ya. Dia apa kita daging dia? Mak. Iya. Daging. Apa caranya ya? Paru-paru nih, Mbok. Kecil Banyune, Bu. Iya dagingnya dia. Asin, enak. Oh, bisa. Mirasa. Kang, Eh pak, gitu. gurih banget Kang. Gurih banget kok. Dalam mitok ya. Wih, ya, gebok lamine. Luplok kok hilang dagingnya. Ge. Ki jenenge bumbu apa ki, Mak? Pelas. Berkecek. Karo kaene kempok. Iya. Iya lamine full. Mo. Mah. Iya mau gonyong nek kene. Gurih warah. Wir. Tutup banget. Oke, Lur. Sepok kan gudel banget. Nah, yang dibikin seperti ini yang Yukai sempo kayak ketagihan. Makanya nggak dibikin pelas ya, Yuk. Terima kasih udah mengikuti video Likmar. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang sopan. Pokoknya terima kasih lah yang keluarga yang ada di Jaur yang ngasih oleh-oleh. Terima kasih banyak. Jangan lupa Senyum. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.